आज व्यू 360 में। अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात के बाद कांग्रेस दोनों बड़ी जमातों में बंट गई। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के लिए मुंतखब। This country is not about dividing families when it comes to immigration. It's about the fact that my mother can stand here in the United States of America. और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल मुल्क की साख के लिए क्या मानी रखता है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमेरिका में 50 सालों के अहम तरीन मिड टर्म इंतखाबात के नतीजे में ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल सदर ट्रंप की मुखालिफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने हासिल कर लिया है, जबकि सेनेट पर रिपब्लिकन की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई है। अमेरिका की तारीख का एक इंतहाई मिड टर्म इलेक्शन का नतीजा सबके सामने है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। ये जो नतीजा सामने आया है सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के अगले 2 सालों के लिए ये क्या मानी रखता है, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इन जो कल इलेक्शन हुए उनमें जो रिजल्ट सामने आए उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ था। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। कल तक रिपब्लिकन पार्टी के पास 240 नशिस्तें थीं, 245 नशिस्तें थीं इनफैक्ट, लेकिन अब जो नतीजा सामने आया है उसमें डेमोक्रेट्स के पास 219 सीटें आ गई हैं। 240 रिपब्लिकन्स के पास थी, 219 आज डेमोक्रेट्स हासिल कर गए हैं। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 सीटों की ज़रूरत थी। सेनेट में कल 100 में से 35 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। रिपब्लिकन्स के पास पहले भी 51 सीटों के साथ अक्सरियत थी जो वो बरकरार रखने में कामयाब रहे। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि जिन 35 सीटों पर कल इलेक्शन हुआ उनमें से 26 पर डेमोक्रेट्स को अपना दिफा करना था। तो एक बहुत ही मुश्किल इलेक्शन साइकिल था डेमोक्रेट्स के सामने, जहाँ तक ख़ास तौर पे सेनेट की बात आती है। अब मिड टर्म इलेक्शन जो कल हुआ है इसको ख़वातीन का साल करार दिया जा रहा था। अमरीकी तारीख़ में पहली बार 100 से ज़्यादा ख़वातीन कांग्रेस में पहुँची हैं और पहली बार ही 2 मुसलमान ख़वातीन ऐवान नुमाइंदगान का हिस्सा बनने जा रही हैं। सोमालिया से बतौर पनाह गुज़ीर आने वाली 36 साला इल्हान उमर को रियासत मिनेसोटा ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, जबकि 42 साला फ़लस्तीनी अमरीकी रशीदा तलैब रियासत मिशिगन की अब नुमाइंदगी करेंगी। तो ये इलेक्शन सदर ट्रंप के लिए एक रेफरेंडम के तौर पे देखा जा रहा था, उनके अंदाज़ क़यादत पर, उनकी पॉलिसीज़ पर। तो सदर ने सेनेट में रिपब्लिकन्स की जीत को ट्विटर पर एक ज़बरदस्त कामयाबी करार दिया और फिर अपने बारे में कुछ तज्ज़ियाकारों की राय भी शेयर की, जिसमें उन्होंने तज्ज़ियाकार बेन स्टाइन का लिखा हुआ एक ट्वीट शेयर किया कि रिपब्लिकन्स इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि उनके पास सदर ट्रंप जैसी शख्सियत है। सदर ट्रंप के पास कोई जादू है कि रोज़ाना मीडिया के हमलों के बावजूद उन्हें सेनेट में इतनी सीटें जितवाने में वो कामयाब रहे। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की कामयाबी पर सदर ने अभी तक ट्विटर पे तो कुछ नहीं खास कहा, लेकिन उन्होंने हाउस माइनॉरिटी लीडर नैन्सी पेलोसी को बज़रिया फ़ोन मुबारकबाद दी है। नताइज है कुछ अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के चीफ कौकब फरशोरी से, जो अमेरिका के इंतखाबी अमल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। कौकब, वेलकम टू व्यू 360। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हमने देखा कि बने। 113 मिलियन वोटर्स कल आए, जो एक रिकॉर्ड है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। $1 बिलियन से ज़्यादा की फ़ंड रेजिंग की गई थी, विच इज़ अनदर रिकॉर्ड। लेकिन जो नताइज सामने आए हैं वो अगर उनका मवाजना तारीख़ी पैटर्न से किया जाए तो क्या तस्वीर सामने आती है? दोनों बातें हुई हैं। तारीख़ी पैटर्न में पूरे भी उतरे हैं और नहीं भी उतरे हैं। पूरे इस तरह से उतरे हैं कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है, ख़ासकर जो उसका पहला टर्म होता है, उसमें उसकी पार्टी जो है वो कांग्रेस में सीट्स लूज़ करती है। और वो इस दफ़ा भी देखने में आया, बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो गेन करें, लेकिन वो इस दफ़ा भी देखने में आया। सेनेट में अब जैसे अगर हम बहुत रीसेंट हिस्ट्री में जाएं तो जो प्रेसिडेंट ओबामा की पहली टर्म थी, जो 2010 के इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने सेनेट में भी सीट्स लूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने सीट्स गेन की हैं। तो इस लिहाज से तारीख़ी पैटर्न से थोड़ा सा हट गए हम। लेकिन अगर हम जो लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस उसको देखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसमें तारीख़ ने अपने आप को दोहराया। लेकिन एक ब्लू वेव की बात की जा रही थी कि एक्सपेक्टेशन ऐसी बिल्ड हो गई थी जैसे डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा गेन करेंगे और एक सुनामी सी आएगी। वो सुनामी नज़र नहीं आई।
بالکل سارا یہ بات درست ہے کہ وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آئی. اگین I'll go back to 2010 کے جو تھے اس میں تھا, اور پریزیڈنٹ اوباما نے اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے خود اپنی ایک اسپیچ میں یہ ایڈمٹ کیا کہ بہت زیادہ بڑی جو ہے ڈیموکریٹس کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا مڈ ٹرم میں. بلو ویو اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کانگریس ان کے پاس آ گئی ہے اس سینس میں تو ٹھیک ہے یہ بات کہ انہوں نے سیٹس گین کر لی ہیں, لیکن جس طرح سے گورنر کی ریسز ہوئی ہیں, جس طرح سے سینٹ میں ہوا ہے, اس میں ہم اس کو ویو نہیں کہہ سکتے. اگر وہاں بھی اسی طرح کی کامیابی ملتی تب آپ یہ کہہ سکتے تھے. اینالسٹس کا یہ کہنا ہے کہ گین ضرور کیا ہے لیکن اتنا میسیولی گین نہیں کیا کہ ہم اس کو ایک بلو ویو کہہ سکیں. تو اب صدر ٹرمپ کے اقتدار کے جو اگلے 2 سال ہیں ان کے لیے نتائج کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان میں دیکھیں امپورٹنس اس کی ہوگی. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مقصد کیا ہے. یہ جو گورنمنٹ بٹی ہوئی ہے جس میں کہ جیسے لیجسلیٹو یہ ہے, پھر ایگزیکٹو ہے, پھر جوڈیشری ہے, تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے ہے. اگر تینوں ایک طرف, ظاہر ہے کہ جوڈیشری تو نیوٹرل ہوتی ہے لیکن جو پارٹی اپنے ججز نامینیٹ کرنا چاہتی ہے, اپنے ججز لانا چاہتی ہے, ظاہر ہے وہ سینٹ کانفرمیشن کے تھرو ہوتا ہے. کانگریس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس کمیٹیز کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن آرڈر کر سکتی ہیں. تو چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ اب بڑھ جائیں گے زیادہ کیونکہ اب ڈیموکریٹس کے پاس آ گیا ہے. تو جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے, جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, انہوں نے یہ ڈیزائن اس طرح سے کیا تھا اسٹرکچر کہ چیکس اینڈ بیلنسز رہیں, اور اسی لیے اینالسٹس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک الگ الگ پارٹیز کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا چیکس اینڈ بیلنسز اس طرح سے مینٹین نہیں ہو سکتے. کوکب فشوری سے ہم مزید بات کرتے رہیں گے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے. اس مرتبہ انتخابات میں خواتین کی بھی ریکارڈ تعداد بیلٹ پہ تھی. ایوان نمائندگان کے لیے 237 میں سے اب تک 95 خواتین کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے, جبکہ 16 خواتین سینٹ کی رکن بننے جا رہی ہیں. جس وقت امریکی ریاست منیسوٹا سے مسلمان خاتون الہان عمر جیت کی خوشی منا رہی تھیں, ثاقب الاسلام وہاں موجود تھے. People are choosing hope over fear. لوگوں نے خوف کے مقابلے میں امید اور تقسیم کے مقابلے میں اتحاد کو چنا ہے. یہ ایک ایکسائٹنگ موقع ہے. ایسے میں جب صومالی مسلم بین پر موجود ہیں, ایک صومالی ریفیوجی کو کانگریس کے لیے منتخب کر کے منیسوٹا نے ایک واضح پیغام دیا ہے. To Congress, Minnesota is sending a clear message. امریکی ریاست منیسوٹا کی ڈسٹرکٹ 5 سے الہان عمر کے جیتنے کے بعد یہاں ان کے کیمپین ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سماں ہے. امریکی کانگریس کی رکن منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے اپنی اس جیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا, میں امریکی کانگریس میں پہلی حجاب پہننے والی عورت, امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی ریفیوجی اور کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خواتین میں سے ایک ہوں. اور الہان عمر کی اس جیت کے بعد نہ صرف یہاں کی مقامی صومالی کمیونٹی بلکہ یہاں کے لوکل سفید فام امریکی اور دیگر قومیتوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی جوش و خروش انتہائی عروج پر ہے. یہ بہت ایکسائٹنگ اور تاریخی لمحہ ہے, خاص طور سے ایک خاتون کی جانب سے یہ کامیابی ایک مزید ایسے دروازے کو توڑ دیے جانے کے برابر ہے جس سے دوسری خواتین گزر کر آگے بڑھ سکتی ہیں. میں ریاست منیسوٹا کی انتہائی شکر گزار ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ وہ تارکین وطن, پناہ گزین اور خاص طور سے خواتین کو اپنی پوری سپورٹ دیتے ہیں. صومالی کمیونٹی کی سیلیبریشنز آپ نے دیکھی, اور ریاست مشیگن سے منتخب ہونے والی مسلمان رکن کانگریس رشیدہ طلیب اور ان کے حامی کیا محسوس کر رہے ہیں, یہ جانتے ہیں آفتاب بوڑکا سے جو ان کی وکٹری پارٹی میں موجود تھے. رشیدہ طلیب کی واچ پارٹی میں آنے والے لوگوں کو اتنا تو پتا تھا کہ ان کا جیتنا لگ بھگ ممکن ہی ہے کیونکہ ان کے سامنے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا, اس لیے رشیدہ طلیب جو ہے ایک بھاری مارجن سے جیتی ہیں. کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی محنت کے بعد وہ یہ تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں. آج کی جو واچ پارٹی تھی رشیدہ طلیب کی وہ جذبات اور ایون ایموشنز سے بھی بھری تھی. ایک موقع پر آ کر رشیدہ نے اپنی والدہ کا بھی شکر ادا کیا جو اس وقت وہاں پر موجود تھیں. اگر امیگریشن کی بات ہو تو یہ ملک فیملیز کو تقسیم کرنے کے لیے یا دیواروں یا ان تمام نفرت انگیز چیزوں کے بارے میں نہیں جو آج امیگریشن سے جوڑ دی گئی ہیں. یہ ملک اس بارے میں ہے کہ آج میری والدہ یہاں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو US کانگریس کا ایک ممبر بنتے دیکھ رہی ہیں.
अपनी स्पीच में रशीदा ने कहा कि वो अपनी विक्ट्री से काफ़ी एक्साइटेड हैं और उस दिन का ख्वाब देख रही हैं जब वो कांग्रेस में अपना एक फ़लस्तीनी ड्रेस जो कि उनकी वालदा ने उनके लिए तैयार किया है वो पहनकर वहाँ पे जाएंगी और कुरान हाथ में लेकर हल्फ उठाएंगी। एक तारीख़ी दिन उनके लिए होगा और उनका कहना था कि उनकी असल जिद्दोजहद जो है वो अब कांग्रेस में जारी रहेगी। आफ्ताब बोरका, उर्दू VOA, डिट्रॉइट, मिशिगन। तो अमेरिका की मुसलमान कम्युनिटी के लिए तो एक बहुत तारीख़ी लम्हा है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने भी एक बहुत दिलचस्प और बड़ा अहम पैगाम भेजा है पूरे अमेरिका में वोटर्स को। सारा यही होता है कि एक कैंडिडेट यहाँ पर अमेरिका में किन इश्यूज़ पर एक कैंडिडेट बात कर रहा है, इसको वोटर्स ज़्यादा अहमियत देते हैं। और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि अगर आप अपने आप को किसी एक बिल्कुल ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो ज़्यादा शायद पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक इतना हेल्पफुल नहीं होता। तो इश्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कम्पीट कर रहे हैं, आपका सामने कैंडिडेट कौन है, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कौन से हैं और किन लोगों के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं ज़ाहिर है उनके लिए भी मैसेज, या जो अब आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी यही मैसेज है कि जो ओवरऑल अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर नज़र रखनी हो और जो मेजर इश्यूज़ हैं जो वोटर्स के लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं उन पे बात की जाए, उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाएं। मतलब सिर्फ अपनी जो मजहबी शनाख्त है उसकी बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो आपकी वोटर जो कंस्टिट्यूएंसी है उसके इश्यूज़ क्या हैं उन पर नज़र रखी जाए। अब ये बताइए, हमने इतना कुछ देखा है, असल अब इशू अगला जो सवाल आ जाता है, एक इलेक्शन हो गया लेकिन हर दफ़ा नज़र अगले इलेक्शन पे होती है। 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, क्या इशारा मिलता है उनके बारे में इस वक्त? अगेन सारा इस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं और जो एनालिस्ट का कहना है कि सदर ट्रंप के लिए इतनी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से फ्लोरिडा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पर हम देखते हैं कि रिपब्लिकन्स को जो है वो फतह हासिल हुई, लेकिन एट द सेम टाइम डेमोक्रेट्स के लिए भी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि 3 स्टेट्स मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जो कि सदर ट्रंप के पास चली गई थी 2016 में, वहाँ पर अब डेमोक्रेट्स ने गेन किया है। सो अभी 2 साल हैं ज़ाहिर है कि, लेकिन इसलिए दोनों पार्टीज़ के लिए देयर इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू 2020 के लिए, और इसीलिए वोटर बेस ज़्यादा एक्साइटेड होकर जाएगी। कोई एक वोटर बेस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगी, कोई एक वोटर बेस डिजेक्टेड या अफसरदा नहीं होगी, दोनों वोटर बेस जो है वो मोबिलाइज्ड फील करेंगी। और 36 रियासतों में गवर्नर का भी इलेक्शन हुआ, कोई ऐसी रेसेस थी जिन पर ख़ास तौर पे आप तवज्जो दे रहे थे? का देखिए, यहाँ वाशिंगटन से बिल्कुल करीब तरीन जो जैसे कि मैरीलैंड है, मैरीलैंड में एक बिल्कुल ब्लू स्टेट, हम जब ब्लू की बात करते हैं हम अपने सामाई नाजरीन को बता दें कि इससे मुराद डेमोक्रेटिक पार्टी है और रेड से मुराद रिपब्लिकन पार्टी है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के कल तो रिपब्लिकन मैरीलैंड जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हमेशा वोट करती है, लेकिन वहाँ से लैरी होगन दोबारा गवर्नर मुंतखब हो गए हैं। और फ्लोरिडा की तो हमने ऑलरेडी बात कर दी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस जो कि जॉर्जिया में हो रही है, जहाँ से पहली मरतबा एक सियाफाम जो खातून है वो गवर्नर के लिए मुमकिन, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, टू क्लोज टू कॉल, अभी आखिरी खबरों तक तो यही कहा जा रहा था, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली खातून से आफाम गवर्नर होंगी। कौकफर चौरी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रेकिंग डाउन दीज रिजल्ट्स फॉर अस। और बहुत कुछ अभी इन इंतखाबात के बारे में जानना और समझना बाकी है, उसके लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से भी आपको खबरें मिलेंगी। अमरीकी महकमा खारजा की सीनियर उहदेदार एलिस वेल्स के दौरा पाकिस्तान में किन अहम मामलात पर बात हुई, और अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमलों से भी सूरत हाल किस तरफ दिखाई दे रही है जाती हुई, ये सब बहुत अहम इशूज़ हैं और इन सब के बारे में आपको मालूमात मिलेंगी urduvoa.com पर, जहां आपकी दिलचस्पी के और भी बहुत से मौज़ूआत पर वीडियोज़ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल का सामना कर रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा जाली या बेनाम अकाउंट्स में 100 अरब रुपए से ज़्यादा का इंकशाफ हो चुका है। दूसरी जानिब FIA से मंसूब एक बयान से ये बात कल सामने आई कि मुल्क के तकरीबन तमाम ही जो बैंक अकाउंट्स हैं उन पर एक साइबर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उनका डेटा चोरी हुआ है। ताहम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ऐसा सिर्फ एक ही बैंक के साथ हुआ है, और स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को अपना सिक्योरिटी निज़ाम भी मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत की है। जाली या बेनामी अकाउंट्स क्या हैं और इनसे पाकिस्तान की साख को आलमी सतह पर कितना नुकसान पहुँच सकता है, इस बारे में पेश है मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। अभी मुझे जितनी लोगों की बातें भी सुननी पड़ी हैं। मिलिए सरवत जहरा से, 4 बच्चों की वालिदा जो महकमा सिंध सेहत में काम करती हैं। ये उन पाकिस्तानी शहरियों में शामिल हैं जो बैठे बिठाए अरबपति बन गए, लेकिन इनके नाम पर बनने वाले बैंक अकाउंट की इन्हें ही खबर न हुई। अगस्त की सैलरी मेरी एडवांस में आई है और मैं सैलरी लेने गई हूँ तो पता चला मेरा अकाउंट सीज हो गया है। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लेटर आया है FBR से, आप 1 करोड़ 30 लाख की टैक्स दहिंदा हैं।
آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی فیک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, یعنی کوئی اور آپ کے ڈاکومنٹ پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بینک الحبیب میں اور ایف بی ایریا میں, اس میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. کراچی سے پشاور تک ایسے درجنوں کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں عام لوگوں کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے. تحقیقاتی اداروں کے مطابق بینک عملے کی ملی بھگت سے محض کسی شہری کا شناختی کارڈ نمبر حاصل کر کے یہ اکاؤنٹ کھولے گئے, اور یہ ایسے وقت میں بنائے گئے جب کھاتے داروں کی بایو میٹرک تصدیق ضروری نہیں تھی. 2014, 15, 16 میں یہ اکاؤنٹ کھولے گئے اور یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ 1 سال پہلے کے یہ غلط اکاؤنٹس ہیں. ہمارے یہ علم میں بھی ہے کہ ایک گروپ کے اوپر چھاپا بھی مارا تھا ایف آئی اے نے, جس کے جعلی اکاؤنٹس اس سے بڑے پیمانے پہ تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر چھاپا جب مارا تھا تو اس کے بعد یہ خاموشی کیوں چھا گئی؟ ایف آئی اے کیا کر رہا تھا, اسٹیٹ بینک کیا کر رہا تھا, ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہوتی ہے جس کے پاس بڑی مشکوک ٹرانزیکشن جاتی ہیں, وہ تو ان کو تو اندازہ ہو جاتا ہے وہ کیا کر رہے تھے. گزشتہ سال جاری ہونے والی امریکی محکمہ خارجہ کی بین الاقوامی انسداد منشیات رپورٹ کے مطابق پاکستان کو منی لانڈرنگ سے سالانہ $10 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ذمہ داریاں سسٹم میں امپلیمنٹیشن میں ہیں اور سیاسی دباؤ ادارے قبول کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے قوانین بینکوں نے جو ہدایت دی ہیں پیپر پر, وہ میرے خیال سے اب تو بہت جامع ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے تمام بینکوں کو کھاتہ داروں کی بایو میٹرک تصدیق جلد مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں. پاکستان پہلے ہی انسداد منی لانڈرنگ میں ناکافی اقدامات پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہے. ادارے کی ٹیم 19 نومبر تک نئی رپورٹ جمع کرائے گی, جس کی روشنی میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ملک کے اندر ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. محمد ثاقب, اردو VOA, کراچی. اندرون لاہور کا فن تعمیر دیکھنا ہو یا ثقافت کو سمجھنا ہو, یہاں آنے والے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مرد گائیڈز ہی نہیں اب کچھ خواتین گائیڈز بھی موجود ہیں. تو اندرون شہر کی گلیوں میں اجنبی سیاحوں کی رہنمائی کرنا خواتین کے لیے کیسا رہتا ہے, جاننے کے لیے نکلی لاہور میں ہمارے ساتھی سمن خان. ہر دن ایک نئی صبح اور ملاقات کچھ نئے مہمانوں سے, کبھی 1, 2 تو کبھی 100 لوگوں کی میزبانی بھی کرنا پڑتی ہے. آپ دیکھیں یہ سارا رینوویٹڈ ایریا ہے. مغل ٹائم پہ جب یہاں سے گیسٹ گزرتے تھے. اندرون لاہور کی رہائشی فرزانہ ملک نے لوگوں کی بھیڑ اور طنز بھرے جملوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے ایک ایسے کام کا انتخاب کیا جس میں انہیں ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آغاز میں گھبرائی اور شرمائی سی لڑکی اب سیاحوں کی پسندیدہ ٹور گائیڈ ہے. میں یہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہمارے اندرون شہر کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ساتھ میل گائیڈ ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس فیلڈ میں میل گائیڈ ہے تو اس میں فیمیل گائیڈز بھی ہونی چاہیے. میں نے سٹارٹ کیا تھا نا تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی. مجھے ایک ٹائم لگا تھا اپنا کانفیڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اب اس چیز میں آسانی ہو گئی. ٹور گائیڈنگ بطور شعبہ ابھی پاکستان میں ترقی کے مراحل سے گزر رہا ہے. لاہور کی خوبصورت ثقافت کا بیشتر حصہ اندرون شہر سے جڑا ہے, اس لیے سیاحوں کو تاریخی مقامات کے بارے میں دلچسپ اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے لاہور کی ورلڈ سٹی اتھارٹی نے 3 ماہ کے ٹورسٹ گائیڈ کورس کا آغاز کیا اور یہیں سے فرزانہ کے خوابوں کو اڑان ملی. بہت اچھا رسپانس ملا, خاص طور پہ اندرون لاہور سے جہاں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کئی لڑکیاں آئیں اور ان میں سے ہر لڑکی نے کنٹینیو نہیں کیا. کچھ کو شوق تھا اور کچھ اپنی ڈگری کے پرسپیکٹیو سے بھی آئیں, ٹورزم کی ڈگری کے لیے, اور کچھ ایکسپیرینس گین کرنے بھی آئیں. لیکن یس, جو اندرون لاہور کے رہائشی ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہمارے پاس 4-5 گائیڈز ہیں جو فیمیلز ہیں, جو کہ دن ہو رات ہو ٹورسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, ٹورز کروا رہی ہیں. میں زیادہ تر فیملیز کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹورز کرواتی ہوں. اسٹارٹ میں نے کیا تھا وال سٹی سے, اس کے بعد آہستہ آہستہ لاہور جیسے کہ دوسری سائڈ سے شالامار باغ ہو گیا, جہانگیر اسٹوم ہو گیا, نور جہان کا ہو گیا, اس طرح کی جگہوں پہ ابھی جانا اسٹارٹ کیا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں آنے والے وقت میں ہوپ کہ میں پورے پاکستان کا بھی کر سکوں. فرزانہ کہتی ہیں ہر قدم پر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے, اس لیے اس کام میں انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اور جہاں وہ لوگوں کو لاہور سے متعارف کراتی ہیں, وہیں اس کام کے ذریعے ملک کی کئی ادبی, سماجی اور سیاسی شخصیات سے ان کا تعارف بھی ہو گیا ہے. سمن خان, اردو VOA, لاہور.
चलें, इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। क्या ये मुमकिन है कि एक कैफ़े में सिर्फ कॉफ़ी का अच्छा गर्मा गर्म कप ही ना मिलता हो, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया जाविया भी मिलता हो? इसका जवाब जानने के लिए आज हम चलेंगे रितुल जोशी के साथ मुंबई की अर्पण कैफ़े। मुंबई में हफ्ते की एक सुबह, तरुण अपने दिन का आगाज मुंबई के इस कैफ़े में एक कप कॉफ़ी से करना चाहते हैं। कैफे अर्पण के रेगुलर कस्टमर तरुण को ये जगह पहली दफा में ही पसंद आ गई थी। We were like greeted by this really cheerful person. Hey, welcome to Cafe Arpan, and at that very point of time we were sold. हमें लगा this trip is good. इस कैफे की गहमा गहमी और कस्टमर्स की भीड़ को देखकर शायद ही कोई बता सकता है कि यहाँ का स्टाफ दूसरे रेस्टोरेंट से मुनफरीद है। हमारी जो स्टाफ है they are all adults with developmental and intellectual disabilities, so that includes autism, Down syndrome, other intellectual disabilities. कैफे में 24 से 50 साल तक की उम्र के 13 स्पेशल लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं। इन्हें बाकायदा काम की ट्रेनिंग दी गई है। मेन्यू भी ऐसा तैयार किया गया है कि उसमें शामिल चीजें ये लोग आसानी से बना सकें। मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ, फिर ड्रिंक्स बनाता हूँ, फिर किचन में भी सैलड बनाता हूँ। I like to work in Upper. I like to go to delivery. I like to do all the work. मैं इसके पहले एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वो जितना जी जान लगा के काम करते हैं और यहाँ पे भी सब लोग there is the same level of dedication. कैफे अर्पण को एक खानदान ट्रस्ट के जरिए चला रहा है। इस खानदान से ताल्लुक रखने वाली आरती खुद यहाँ मुलाजिम है। घर वाले आरती और उसके जैसे लोगों को माशरे में अपनी जगह बनाने का मौका देना चाहते थे। Giving them that freedom to be just normal in a workplace like this is very important to them. उनकी कॉन्फिडेंस एक महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बढ़ गई है। कैफे आने वाले लोग इस पहल की दाद देते देते नहीं थकते। जब आप यहाँ पे आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग हियर आउट ऑफ पिटी, यू आर कमिंग हियर टू ईट फूड। कई लोगों को लाइवलीहुड का और एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया मिला हुआ है। कैफे अर्पण की पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि किसी की मजरूरी के बजाय उसकी सलाहियतों पर तवज्जो दी जाए तो लोगों की सोच और दुनिया दोनों धीरे धीरे बदल सकते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, मुंबई। अपने पाँव पे खड़े होने की ख्वाहिश हर किसी के ही दिल में होती है, बस हमें दूसरों की थोड़ी मदद और उनके भरोसे की ज़रूरत होती है। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।